हेलल घोसनिया पानी में हेलल घोसनिया पानी में। अरे दूधवाला देली जवानी में दूधवाला देली जवानी में हेलल घोसनिया पानी में अरे पाँच पाँच सकरा पैसा चाहिए पाँच सकरा पैसा चाहिए ये मेरा के हेलल पानी में हेलल। तो यहाँ तो दुख के बाद हिला दिल को मर्दवा हमरा खूब मेहनत कर ली जे आई घर आते किंतु नहीं आल जा एक तो सोते नाना चाहिए वही सोते नाना के बोल दी छिए जे है जरा हमरा घोसवा के जरा बोली दी हाँ तो जा वो बोल के चल जाए ठीक छाओ हम गोरू लेके जाबो तो बोली दो। अरे घोसवा गेला पारा दे अरे चढ़ाती जवानी हमरा करी देले से घोसवा गेला पारा दे चढ़ाती जवानी हमरा करी देले घोसवा गेला पारा दे घोसवा गेला पारा दे चढ़ाती जवानी हमरा करी अरे आईना के यलिया चिरानी यानी राधा के सुत के आईना के यलिया चिरानी राधा के सुत के चढ़ाती जवानी हमरा करी देले से घोसवा गेला पारा दे घोसवा गेला पारा दे चढ़ाती जवानी हमरा करी देले और नहीं रहा इसला बात की छे तो देख हे नाना हे बनोय हे सन भाई हम ना मोय कंजाब ई घोसवा जो दिया बाव कहिया 4-5 टा बकरी छै वह बकरी के संग में सूती रह इसला केकरा से बात बोली छे हां और राय के मान नहीं करी छै हम साला कोई छे घर में नहीं रे ई बोले नाम हाथ पर दे मोय कंजाबे करबो तो भैया जैसे नहीं हे बनाई जे इतने दिन पाबो दूध के दाम दे दिए की करबो बड़ा दुख के बात छै हम। अरे घर में है कि रे अरे घर कुत्ता काहे भोके रे के अच्छा अरे होबो कमाई घर में है कि रे वो ठीक जखनिया वहाँ ई आवे छै वहाँ की बोली ओकरा ना वहाँ सुबोध बनवाई आवे कि ना तखनी कुत्ता भोगी अरे इस साला सुबह तो बात बोली रे हां इस साला मारे यहाँ काम करी हां हमें चल गए बता तू हमारे घर आवे चला
कहीं की सुबह दाबी तो कुत्ता भूखी आज ओकरे एक दिन ना हमरे एक दिन होते साला का अरे अरे हम बच्चे खकरो लगा समझी छाई नगर दी अरे जा लगा हैं वो घर में नहीं छा बाद में आई है बुझले वो बथान में छा ओकरा लकवा मार देलती एकरा जे सिना मारबे एक टेन तोड़ियल अरे तोर भातार छो तोर भातार बाप रे इतना बड़का गल्ला ठीक है लगा हे काली माई के छाव नहीं छाव तुहे रखा करी काली माई देखियो के छाव ना हम नहीं खोलबो तू के छा तोर नाम की छा खकरो खेतरू बोल के नहीं सिया ई साला कौन मौगी छे रे थाम हम बोलिस के खोली छियो ना दूल्हा जोदी रहे खोली दिए और दूल्हा जोदी नहीं रहे जोदी लेके भागी जाए टाने के अरे हम नहीं खोलाबो घोसवारे बाजारा के बरियो न रे ना तू के चल बड़का पहाड़ के रखा तोर घर का आदमी छो तोर घर का आदमी हमरे विश्वास नहीं हुआ मगे हमरे छोटका बियाह होले और तू तो छोटका हाली बड़का के बार में एकदम टोल के सा हो गई लाइन के खुट्टा मगे एकटा नम्मा बड़े बछर बीती गले एक तो गोरू दोही रोज हमरा पिए हमरा बॉडी न बनते न मचौड़ा हो गले तैयो हमरे विश्वास नहीं हो अच्छा तोर तो मोच ना हलो सुन तू जदि हमरे दुल्हा रहस तू बोलल पारबे जे हम पालकी में हमरे दुल्हा के की बोलली छलिए साला जाला के बात ना बोली बड़े बच्चन के बात हमारे मन में रहते तू की बोल ना बोले पालकी में तुम तो हमारे मन में गुथ के रख लिए तब तू हमरे दुल्हा नहीं छल बोलता देखियो हम बोल यदि मन में रहता तो बोल बोल हम पालकी में की बोलली छलियो अरे बोल ना तू की बोले चल ओ हाँ बोल ओहो साला हमरे बोले हमें ओकरे बोले बोल ना तू हमरे दुल्हा नहीं छल हाँ जो दी बोली दियो
उठा की देखा हमरे दुल्हा हरिया तो बढ़ गया एक के लाठी हम मुहरिया टोरी देबो वाह सुन पंखा चोरी कर ली साला बॉल चोरी कर ली चोरी कर ली की बोलली चलिए बोल साला किना बोलबे लाज का बात हमें जखनी तोरे पालकी में लेके आए छल कि नहीं हां त ओइ शामसी हाट खोला नहीं हो हां वाठिन ने बोले हे पालकी रखा ना हमरे पेशाब ले ले अब ये मोगी छिया अभी तोरा बात मन में छाओ अच्छा छोड़ छोड़ या आगे मोगे तोड़ दुला ये तनम्मा ए काली माई और हम दुला के ले छोड़बो आगे मोगे चल चल या बैठ ए खाली बैठ बैठ थाम भैया थाम या बैठ सुन तू अकेले घर में एकल्ले हाँ हाय रे बाप रे एकल्ले नहीं रहो तो के रहा तो अच्छा अगर बच्चा नहीं चेंगड़ा बच्चा हाय रे बाप रे चेंगड़ा बच्चा हम कौन से लगाबो साला कौन मौगी छे सब कचंगड़ा बच्चा हुआ और तू बोले हम कचंगड़ा बच्चा कहाँ से लेगा वो हमें बिहार करी के लिए गोली का 8 बयान होले 8 बच्चा बोले और तोर न भेता गोरु का 8 बच्चा होलो तब गोरु खोली चले खोली के चराल जाए छले चराल जाए चले हाँ और हमरे ताला बंद करके रखबे तो हमरे चेंगड़ा कहाँ से होत एक कोट नहीं भेलो तो हमरे ताला खोली के जाती है हम जाती ओ मागू टुरुला साला टाटो के दरवाजा होले चंगड़ा बच्चा वास्ते हम छाट ले लिए पेल्टून ले लिए फरोक ले लिए टाका टनी बर्बाद भेले तो की कर ली छान चंगड़ा बच्चा के वास्ते हां बड़का मर्दवा बनली छान बड़का हुमड़ा चुमड़ा पक्का चुमड़ा जय हो सुन हाँ की लेके आल छन देखा हां तोरे एक तो बुला जान ले आके मुआगी अच्छे से इस आर की आन ली और क्या अनबो और कुछ नहीं आन ली आनलाई तो खाली ब्लाउज पहन के तोर सामने में हम ई करबो तो तरीकेदार की ले बता साया ब्लाउज साड़ी अरे जे भेलो भेलो बहुत कुछ भेलो हमारी घर आ लियो जरा आराम करबे आ बड़ा बच्चा से तोर मुख का बात नहीं सुन लियो अरे उस बार देखी की बात हो अच्छा हमारे वास्ते आन ली तोर बात हाउदा हां साला कैसे न मग यार अभी वो हमारे छोट के भाभी अरे चंगड़ा के वास्ते आन लिया रे चंगड़ा के वास्ते हां हम कहे हमरे वास्ते लेके आना है अच्छा बोल हमारा हम करवाई अच्छा हाँ इतना दिन के बाद में हमारे बात मन में पड़ लो हाँ हाँ कि हमारे बात इतना दिन के बाद में मन में पड़ लो तोरा हाँ गोड़ उछल ना एकरे में आदमी बोली चाहे झूठ नहीं बोली चाहे सच्चे बोली चाहे जे घोष जात के साइड बच्चर नहीं होले से बुद्धि नहीं होई छे बुद्धि नहीं हो तू कन्या के छोड़ी के चल गए बड़ा बच्चा से हम यहाँ पर एकदम देख कोई आज यदि चुपचाप बैठ आराम कर हाँ अच्छा ठीक है हाँ हम केवाड़ी उवाड़ी लगा दे छे अच्छा खबर लगा छे अच्छा देखी कल लगा अच्छा देखी का जैसे हमरा मानता भर जाओ गाँव
अन्हार भइले आइल देवर तन देहिया पे डालदार जाई देवर तन देहिया पे डालदार जाई बोल देवी बोलबी की धर्म नहीं हो हाँ हम बेटी चंगड़ा होकर जब एक दिन में हम घर आलियो फिर जब जाबो तभी गोरु की कर को खेत खल को ना की कर को भांडो अच्छा ठीक है तू बैठ বৌদি খিকরুদা বাড়িতে আছে তোর সঙ্গে কে আছিস আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি খিকরুদা বাড়িতে আছে না ও তো বথান में আছে কিছুদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি ছিল তার শরীর খারাপ তার নাকি স্নাইন চলছিল তারপর শুনলাম যে সে বাড়ি এসে পৌঁছেছে अगर मागे हमरे दुलार शरीर खराब छ अगर मागे तू तक नहीं तक ले भैया हम मजा আচ্ছা বৌদি কি হয়েছিল খিকরুদা और की बोलबो भैया वहाँ उल्टा पुल्टा खल का होते भैया बेसी दही खलेल का होते बेसी घी खलेल का होते ओकरे वास्ते
गोरु के रकम चरनी हो गए भैया। খিকুরদা বাড়িতে নেই বৌদি? हाँ বাড়িতে আছে? नहीं मगे তুমি তো বললে হ্যাঁ। ना हमरा बाप रेडियो दिल की चाहिए। তাহলে তুমি ভেতরে রেডিওর সঙ্গে কথা বলছো তাই না? हाँ वही रेडियो भन भन करी। শোনো বৌদি, আজ আমরা দুই ভাই অনেক বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। সত্যি করে বলো, বাড়িতে খিকুরদা আছে? नहीं चाहिए তুমি জিজ্ঞেস করে আসো বাড়িতে আছে কিনা। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। তবে কার সঙ্গে কথা বলছো বৌদি? ओ हमरा बाप रेडियो दिल की चाहिए। রেডিওর সঙ্গে কথা বলছো? ভাই দাদা, আমি অনেকক্ষণ থেকে এসে দেখেছি ভিতরে আনন্দ চলছিল, মনে হয় ভিতরেই আছে খিকুরদা, তার সঙ্গে ছলনা করতো একটু। বৌদি, हाँ যখন খিকুরদা বাড়িতে নেই हाँ वो तो बथान में आछे। बाप रे आज के তো একটি কথা, যখন ওই রেডিও তোমার বাড়িতে আছে ছোট্ট দেখে একখানা গান শুনিয়ে দাও, আমরা চলে যাব বাড়ি ফিরে। तोर सनी यार गाँव में गाँव सुना के जगह नहीं मिल छे। हिये पर गाँव सुनते पिल छे। बाहर में था भी घर के भीतर भी नहीं आती। हैं কি कनिया का है साजली चान। एक तरीके तू रेडियो बना रही यार, फिर की करिया काय कर तोरा बिगाड़ी ले ला ले छाओ। कना टूटा बड़का बड़का चक्कू छाओ। मगे हमरा मार तो गिरे तोरा खोजी छाओ। हट सुन के तू रेडियो बान और पंडित जी जे हमरे घर में रेडियो छे। रेडियो যদি বলতো গাউন দেতা तू आउल बाउल गान बोलबे बिना जानले बोलबो। अच्छा ले ও বৌদি, এত বিলম্ব কেন? बैटरी शॉर्ट छाई बैटरी। ए एक काम कर तो हाँ बोल तोरा अंडर पेंट खोल तो काय या पैनाटा घुसाबो। हाँ घुसा दे, खोल लियो खोल। ऐटा एंटी ना हाँ खोल। खोल लिए तेरे पकड़ी दिया कि नहीं? हैं एक बगल घुराबो कि नहीं हाँ तो तू चालू हो जाबे और एक बगल घुराबो तो बंद। ठीक है और कैसेट भरबो थोतना में शुरू। अरे बंधु काजल गो मोरा रे, कोन दिन आसिबे बंधु ओया जा रे। बंद बंद बंद। ভাই দাদা কিছু বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি দাদা। বৌদি যখন ঠাকুরদার বাড়িতে নেই আমরা চলে যাচ্ছি, কিন্তু একই দেখতে পাচ্ছি বৌদি, ওই তো তোমার বাড়িতে সাপ সাপ ওই সাপ ওই যে সাপ 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 সাপ। একে খিকুরদা, छोड़ दे हमरे दुल्हा के। আজ আমাদের সঙ্গে ছলনা করছো দাদা, छोड़ दे गोरु बांधा छाई। আমাদেরকে চিনতে পারলে না? চিনতে তো পারলাম আমরা বাছু সদা করে দুই ভাই ছেলে, আমরা এসেছি দুই ভাই তোমার কাছে। কেন আমাদের বোন বেহুলা, যার বিয়েতে তুমি দধিযুদ্ধ দিয়েছিলে, সেই বোনের স্বামীকে কালসর্পে দংশন করেছে। তার মৃত স্বামী লয় দুরন্ত সাগরে ভেসে যাচ্ছে। মা বলেছে সেখানকার পথঘাট আমাদের দেখা নেই, তা তুমি পথ দেখিয়ে দেবে। চলো দাদা, দেরি হয়ে গেলে আমাদের বোন অনেক দূর ভেসে যাবে। এ কি বললে ভাই? হ্যাঁ দাদা, বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমার এই নয়ন থেকে আর জলের ধারা বন্ধ হয় না। দাদা বিলম্ব করলে হবে না দাদা, চলো তুই শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে চলো। বেশ, আমি যাব ভাই, আমি যাব। की बात है तू कहने चलता है। अरे ओकरा बहन चले बेहुला, हाँ ओकरा बियाह भेले जापानी नगर में, वो तो अच्छा बात हो बिया होले। तो ओकरा बासर घर में ओकरा स्वामी का सांप कट्टी के मरी गेले। বৌদি আর কেঁদে কিছু হবে না, ফিরে পাবো না আমাদের জামাতাকে, তাই
শিকুরদাকে আমাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে দাও না বৌদি। ये तो वो जाना चाह भाई आई की कर दो ও আমাদের ছোট্ট বোনকে ফিরিয়ে সেই উজানিনগরে নিয়ে আসবো। जो भी पद में की कर दो हाँ रास्ता देख ले नहीं हो जो ठीक है চলো দাদা। अच्छा से जाइए ठीक है रास्ता में कौन है ना नहीं नहीं कितना दिन बाद आले फिर हम आ रहे लिए और देखिए अच्छा से जाइए हाँ अच्छा सब चलो हम तो जाओ এসো দাদা। कुत्ता का टैंक में डबल है बोलिए नहीं 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 हम जाए और आए जो तू अच्छा से रही वहाँ खाली ठोकर मारी छवानी का वही है ভাই রে, জানি না আমাদের বোন কত দূর গেছে। চল আমরা বোনকে ডাকে দেব। ওরে বোন বেহুলা, ওরে বোন বেহুলা, চলো দাদা তুমি সামনের দিকে এগিয়ে চলো, তোমার পেছন পেছন আমরাও যাবো। বেহুলা রে, কোথায় গেলে তোরে পাবো মোদের জানা না। ওই যে কিছু জায়গা দেখা যায়, তুমি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখো না, অদূরে কি যেন একটা ভাসতে ভাসতে আসছে, আমাদের নয়নে দেখা যায় না। তুমি দূর থেকে দেখো, যদি আমাদের বোন থাকে তুমি ডাক দেবে। হ্যাঁ সত্যি তো। ওরে বেহুলা, বেহুলা
আমাদের বোন, নিশ্চয় আমাদের বোন আছে। চলো চলো আমরা একটু এগিয়ে যাই। আয় ভাই আয়, তোমরা একটু এগিয়ে যাই। তোমরা এসেছো দাদা, একই বোন, এই হতভাগিনী বোনকে ছেড়ে দেখো না দাদা। আজ কি তোর অবস্থা হয়েছে রে বোন? এই বিধবা বেশে কেমন বানিয়েছে তোমরা বলবে না? যাকে আমরা অগ্নিপাটের শাড়ি দিয়ে অষ্ট অলঙ্কারে সুস্বাদে সজ্জিত করে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়েছিলাম, তার অঙ্গে নেই ভূষণ, রক্তবর্ণ বসন এখন শ্বেত বরণ হয়ে গেছে। আউলাইকে পাগলিনী হয়ে গেছিস কেন? কেন এরকম তোর দশা হয়েছে রে বোন? ইতি নিয়ন্ত্রণের নিয়ম দাদা। আমার ভাগ্যে বুঝি বিধাতা সুখ লিখতে ভুলে গেছিল গো। ওরে আমি ভাই, সরাসরি আর কিছুই বুঝি না দাদা। বলো কি কুদা? ওরে ভাই, কেমন তোমাদের ওই তাহই বাবা এত নিষ্ঠুর, এই চাঁদের মতো বোনকে তোমার এই নদীর জলে বোনের সঙ্গে ভাসিয়ে দিল ভাই। ঠিক বলেছো ঠিক কুদা। যার ঘরে আতলের ঘরে পাথালে শুকায়, সোনার কুমড়ো যার বাড়িতে গড়াগড়ি যায়, তার বাড়িতে এক মুঠো খাবার ছিল না আমার বোনের জন্য, যে এইভাবে দুরন্ত সাগরে ভাসিয়ে দিল। ঠিক ঠিক ওই তাজ সাদা ঘরকে ঠিক। দাদা অমন করে তোমরা আমার শ্বশুর ঠাকুরকে গালা দিও না দাদা। সে আমার শ্বশুর ঠাকুরের কোনো দোষ নেই গো। ভাই রে, তুই বুঝিয়ে বল একবার, আমার কথাই যে সে তোর মনেই করে না। যে একবার ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করি, সে যে আর কখনো ফিরে আসে না। দাদা দে তুলে দে ওই মৃত স্বামীকে আমাদের হস্তে, চাই দে। চন্দন কাষ্ঠ আমরা নিয়ে এসেছি, ওই মৃত স্বামীকে সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আমি যাও। যাবো না দাদা, আমি যে স্বামী ছাড়া আর কিছু বুঝি না গো। কেন যাবি না রে বোন? তুই কি পাগল হয়েছিস? কেন ভাসবি সাগরের জলে? কে কোথা বাঁচিয়ে আছে সর্বাঘাতে মরলে? মরা স্বামী ভাসাইয়া দে সাগরের জলে। আমাদের সঙ্গে চল বোন, আমি যাবো না আমাদেরই দাদা। ঘরে। দেখ না দেখ, আমরা মাতাকে কথা দিয়ে এসছি, মা জননী পাগলির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চল একটিবার ফিরে চল ভাই, একটিবার ফিরে চল চলো। দাদা আমি কিছু থাকবো না দাদা। দুলালি পয়সাতে হইলে বৌদিরা পেয়ে দেবে গালাগালি। 12 মাসে 13 ফলি শেষে বাকি তার নারী হয়ে এই জীবন দাদা আমি কাটাবো কত কাল। না রে বোন না, তোর ভুল ধারণা। তোকে এইভাবে আমরা ভেসে যেতে দেবো না, তোকে জোর করে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। দাদা ছোট থেকে তোমাদের কাছে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, আর যদি কিছু চাই তোমরা দেবে দাদা। কেন দেবো না? দেখ দুই ভাই এসেছি, তুই যা চাইবি তোকে তাই দেবো। ও গো সিঁদুরের বদলে দাদা গো ফিরে
বদলে আমরা তাকে শ্বেত চন্দন পরিধান করাবো। সত্যি বলেছো। ওই না সিঁদুরের বদলে মনে রে চন্দন ফোঁটা দেব। ওই সিঁদুরের বদলে তোকে চন্দন ফোঁটা দেবো আমরা। দাদা গো, সেই চন্দন কি সিঁদুরের মতো লাল হয়ে থাকবে দাদা? এই হস্তে দুই শঙ্কমণি রয়েছে, এই সঙ্গের বদলে তোমরা কি দেবে দাদা আমায়? তো আমরা স্বর্ণ চুরি গড়িয়ে দেবো। দাদা আরেকটি জিনিস চাইবো, তোমরা দেবে? আর কি নেবি বল? ও গো স্বামীর ও গো তলি দাদা গো, কি দেবে আমারে? এই কথা বলিস না। দাদা আজ বোন যা চেয়েছে তাকে কি দেবো আমি বুঝে উঠতে পারছি না। দাদা তার স্বামীর বদলে তাকে কি দিবি রে ভাই? সুন্দর জিনিস দেবো দাদা। কি দিবি? তাই স্বামীর বদলে তোমায় কি দেবো জানিস রে বোন? দাদা বেহুলা রে, আর স্বামীর বদলে মনে রে সোনা পুতুল দেব। সুন্দর করে এক স্বর্ণ পুতুল করিয়ে দেবো। সেই স্বর্ণ পুতুল নিয়ে তুই খেলাধুলা করবি। সত্যি বলেছো দাদা, সত্যি কথা বলেছো তোমরা। কিন্তু জানো দাদা, বল রে বোন। সেই সোনার বোতলে কি আমার সাথে কথা বলবে? না সেই কি আমার স্বামীর ভালোবাসা দেবে দাদা? ওরে বোন, তোমরা যে আমার কাছে হেরে গেলে দাদা। ভাই জোর করে যদি তাকে নিয়ে যায় সে জলে ঝম্প দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করবে। ওরে বোন, তুই মায়ের কথাও শুনলি না। তবে বেশ শোন, মা সারা বেশি জাগরণ করে এই যে মেলানির ভাণ্ড দেখছি তার মধ্যে মিষ্টান্ন আদি দিয়ে পাঠিয়েছে। তুই আমাদের সঙ্গে যাস না, মায়ের দেওয়া অন্যটুকু গ্রহণ তো করবি। দেখো ছেড়ে ভাই, দে। তোমরা থাকো। বেশ দাদা, তুমি এসো। জানি না অনাহারে রয়েছিস রে বোন। সারা নিশি যাপন করে আমাদের জননী আমাদের হস্তে মেলানির ভাণ্ড তুলে দিয়েছে। এনে নে না এই না দাদা না, ওই মেলানির ভাণ্ডে মিষ্টি মিষ্টি তোমরা আমায় দিও না দাদা। কি বলছিস রে বোন? এই দাদা সারা নেশি মা জেগে তোর জন্য বানিয়েছে, আর মায়ের দেওয়া অন্য কি তুই অবহেলা করছিস? একবার খেয়ে নে, তারপরে না হয় চলে যা। আমি আমার শ্বশুর ঠাকুরকে কথা দিয়েছি দাদা, যতদিন সীমন্তের সিঁদুর আমি ফিরে পাবো না ততদিন আমি অন্য জনে কিছুই গ্রহণ করবো না দাদা। ভাই রে, এত কষ্ট করে দূর থেকে আমরা নিয়ে এলাম, এই মেলা নিয়ে আমরা কি বহু আশা করবো? করে জননী আমাদের হস্তে পাঠিয়েছিল সেই মেলানির ভাণ্ড। আজ আমার জননীকে করেছিস রে বনে অপমান, তাই এই মেলানির ভাণ্ডকে এই সাগর জলে ভাসিয়ে দেবো দাদা। এই সাগর জলে ভাসিয়ে দেবো না দাদা না, ওই মেলানির ভাড়িকে তোমরা সাগরে ভাসাইও না দাদা। সেই মেলানির ভাড়িকে তোমরা বালি চাপা দিয়ে রেখে দাও। যেদিন স্বামী নিয়ে ফিরে আসবো সেদিন মিষ্টি মিষ্টান্ন খেয়ে যাবো দাদা। বেশ বোন, দুই হাত তুলে করে আশীর্বাদ আমি যেন আমার স্বামীর প্রাণদের ফিরিয়ে পাই। ওরে বোন, তুই আজ আমাদের কাছে এটাই চেয়েছিস। দেওয়ার তো অনেক কিছু ছিল দাদা কিন্তু তোর যে সেগুলো প্রয়োজন নেই। তাই বড় দাদা পিতৃ তুল্য, তাই যখন ছোট বোন হয়ে তুই আশীর্বাদ চেয়েছিস, তোর এই বড় দাদা তোকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। যে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলেছিস সেই গন্তব্য পথে তুই উন্নত হবি। ওই দেব সভা গিয়ে ফিরিয়ে পাবি তোর স্বামীর প্রাণ। দাদা তুমি আমি আশীর্বাদ করবে না দাদা? ভাই, ছোট্ট বোন তো কিছুই চাইনি, চেয়েছে শুধু আশীর্বাদ। করবো দাদা, দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে দে। আশীর্বাদ করবো। যে জননী আমার বহু আশা করে আমাদের হস্তে তুলে দিয়েছিল সেই মেলানির ভাণ্ড, বারবার করে বলেছিল জননী আমাদেরকে আমার ছোট্ট বোন আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।
তাই আমার জননীকে করেছে আমার বোন অপমান, তাই আশীর্বাদের জায়গায় আমি তোমায় করছি অভিশাপ। কোনদিন যদি নিজের স্বামীর প্রাণদান ফিরে পাস, তাহলে উদয়নগরে ফিরে আসলে ওই যোগ যোগেরই কি করলি ভাই, পারলি তুই অবহেলিত বোনকে অভিশাপ দিলি কেন? দাদা আমি চাইনি, দাদা আমি চাইনি রে বোন, আমি চাইনি। দাদা বল তোমার এই অভিশাপকে আমি আশীর্বাদ বলে মস্তকে তুলে নিলাম দাদা। মনে কিছু করিস না বউ। বিদায় দাদা, বেশ বিদায় দাদা, বিদায়। দাদা। তুমি একটু বাড়ি ছেড়ে দেখো না গো। তুমি একটু বাড়ি ছেড়ে দেখো না। দেখতে দেখতে দুই ধারে যেতে চলে যাই প্রাণনা। জানি আর কত দিনই কত রাত্রি একাকিনী এই সাগর বক্ষে আমি ভেসে যাব। যতই দুঃখ কষ্ট হোক না কেন আমি তোমায় দেবতা করে লয়ে যাবো প্রাণনা। হলে যে হলে তাই মা বেহুলা কি হয়েছে, শ্বেতকাকার বাগবাড়ি পশ্চাতে রেখেছে, এবার দূরত্ব সাগরে ভেসে যাচ্ছে। তাই ধৈর্য ধরে বসুন, এবার দেখতে পাবেন পাটনি অর্থাৎ ডোমের ঘাট। আরে শ্বেতকাকার বাগবাড়ি পশ্চাতে রাখিল, আর দূরত্ব সাগরে বালি ভাসিতে লাগিল। ছোট্ট করে ধোয়া দিয়ে আমি সবার কাছে যাব চামড়ে বাতাস দিতে, যার যার ইচ্ছে হয় তারা তারা নেবেন।